आज आम +3 फर्स्ट सेमिस्टर कोर 2 यूनिट 2 क्षुद्र गल्प और उपन्यास संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद रही आम पूर्व वीडियो रे क्षुद्र गल्पर संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद आलोचना कर सारी। आज वीडियो आम उपन्यास संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद संपर्क में आलोचना करबा। उपन्यास काहाकू कहा जाए, एहार संज्ञा स्वरूप और प्रकार भेद संपर्क में आलोचना कर। विश्व रे प्रत्येक साहित्य साधारणतः दुईविध। मानव सभ्यतार उन्मेष कालरू पद्य मनुष्य सहित निबिड़ भावे जड़ित। भाषा सृष्टि पर साहित्य क्षेत्र में पद्य ही सर्वप्रथम सृष्टि होइछि। एहार परंपरा बहु प्राचीन। परवर्ती समय रे साहित्य रे गद्य सृष्टि होइछि। एही दृष्टिरू विचार कले साहित्य क्षेत्र में पद्य अपेक्षा गद्य अर्वाचीन। गद्य साहित्य रे सूक्ष्म विचारबोध, गभीर ज्ञान, दीर्घ अध्ययन और सुचतुर युक्तिबोध को प्राधान्य दिया जाए। साहित्य रे गद्य एक कष्टसाध्य रचना होइथिबारु गद्य को साहित्य श्रेष्ठ रीति कहा जाए। भारतर प्राचीनतम वैदिक साहित्य रे गद्यर निदर्शन देखिबाकू मिले। यजुर्वेद, कठोपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद रे, अथर्ववेद रे, ब्राह्मण ग्रंथ मानकरे गद्य संपर्क रे वर्णित होइछि। ओडिया साहित्य रे गद्य लोक साहित्य, अभिलेख साहित्य देई लिखित साहित्य रे पदार्पण करिछि। सारड़ा साहित्य, नाथ साहित्य, पंचसखा साहित्य, मादळा पांजी, रुद्रसुधानिधि, विभिन्न व्रतकथा इत्यादि रे गद्य किपरि गति करी उन्नत रूप धारण करछि एही ग्रंथ मानकरे देखिबाकू मिले। परवर्ती काल रे गद्य साहित्य व्यापकतर होइछि एवं एहार विभिन्न रूप देखा देइछि, यथा प्रबंध, गल्प, उपन्यास, नाटक प्रभृति। एही रूप गुड़िक मध्यरु आमे उपन्यास संपर्क में आलोचना करिबा। उपन्यास हेउछि आधुनिक जुगर एक विशिष्ट सारस्वत कला। यह प्राचीन काल रे एक स्वतंत्र विभाग नथिला। नाटक रे एक गौण भूमिका रूपे ग्रहण करा जायथिला, किंतु वर्तमान उपन्यास कहले एक दीर्घ तथा स्वयं संपूर्ण काल्पनिक दीर्घ गल्प, जहाँ मनुष्यर वास्तव जीवन को भित्ति कर रचित। एथिरे समाजर रीतिनीति एवं जुग जंत्रणा तथा लोक चरित्र अति सुंदर भावरे विश्लेषण कर जायछि। एथिरे कथाकार लोक जीवन संपर्क में व्यक्तिगत धारणा जेते सूक्ष्म, तांकर रचना सेते वास्तव और जीवंत। इंग्लिश टाइपिंग हो जायछि, एडा हेबो सेते जनजीवन सह घनिष्ठ भावरे संपृक्त थिबारु एहाकू एपिक बा आधुनिक मानव जीवन गद्य महाकाव्य कहा जाए। एबे आमे देखिबा उपन्यासर अर्थ। उपन्यासर एक निर्दिष्ट स्वयं संपूर्ण संज्ञा निर्मित होई पारि नाही। एहार व्यक्तिगत अर्थ होछि उपयुक्त, नियुक्त, आस अस हेब, अस युक्त घंज। यार अर्थ पाखक आनिबा। सेपरि आविधानिक अर्थ हेउछि उपयुक्त न्यास अर्थात समीप कथावस्तु, अर्थात कौनसी वस्तु बा निकटरे थिबा वस्तुर वर्णना को बुझाई थाए। सेपरि विभिन्न ग्रंथरे एहाको भिन्न अर्थरे ग्रहण करा जायछि। जेपरिक पूर्णचंद्र भाषा कोशरे उपन्यासर अर्थ होछि उपकथा बा काल्पनिक कथा। भरत मुनि नाट्यशास्त्र रे उपन्यास प्रसादनम अर्थात उपन्यास को आनंद अर्थरे ग्रहण करा जायछि। सेपरि उपन्यास को इंग्राजी रे नोवेल कहा जाए। एही नोवेल शब्दटी इतालीय भाषार नोवेलारू सृष्टि। एहार अर्थ नूतन कथा बा कहानी। हिंदी भाषा रे नोवेल को कहानी, मराठी भाषा रे कादम्बरी, गुजराती भाषा रे नकली कथा एवं ओडिया और बंगला भाषा रे उपन्यास बोली कहा जायथाय। एबे आमे देखिबा उपन्यासर संज्ञा। विषयगत व्यापकता और परिसरगत विस्तृति दृष्टिरू उपन्यास में एक निर्दिष्ट संज्ञा स्थिरीकृत होई पारे नाही एवं विभिन्न आलोचक एहार संज्ञा भिन्न भिन्न प्रकार निरूपण करछन्ति। ऑक्सफोर्ड जूनियर एनसाइक्लोपीडिया अनुसार नोवेल इज ए लॉन्ग प्रोज स्टोरी दैट इज लार्जली इमेजिनरी, अर्थात उपन्यास गद्य लिखित एक दीर्घ काल्पनिक गल्प। सेपरि हटन को मतरे ए नोवेल इज ए वर्क ऑफ फिक्शन कंटेनिंग ए गुड स्टोरी एंड वेल ड्रो कैरेक्टर, अर्थात उपन्यास यथार्थ एक सुंदर कहानी और सुंदर चरित्र चित्रण एक चित्रशाला। हेनरी जेम्स को मतरे ए नोवेल इज द ब्रॉडेस्ट डेफिनेशन ए पर्सनल ए डायरेक्ट इम्प्रेशन ऑफ लाइफ, अर्थात उपन्यास व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष जीवनर निच्छक प्रतिच्छवि। ए माने होछन्ते पाश्चात्य मतवाद माने
ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରାଚ୍ୟ। ସମାଲୋଚକ ଡକ୍ଟର ବାଉରୀ ବନ୍ଧୁ କରଙ୍କ ମତରେ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଏକ ସୃଜନଶୀଳ ସୃଷ୍ଟି ବା ନିର୍ମାଣ କଳା, ଯାହା ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନକୁ ଦେଖେ, ଜୀବନ ସହ ବିଶ୍ୱର ନିତ୍ୟ ନିରୂପଣ କରେ। ଏହା ଜୀବନ ପରି ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ, ଜୀବନର ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବହୁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟରେ ଏହା ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମାଲୋଚକ ଡକ୍ଟର ନୀଳାଦ୍ରି ଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ। ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଓ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖକ କେତୋଟି ଚରିତ୍ରକୁ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟିକ ଶିଳ୍ପକଳାର ସୁସମ୍ବଦ୍ଧ କାହାଣୀ ଭିତରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାହା ହେଉଛି ଉପନ୍ୟାସ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ୱରୂପ। ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବିଚିତ୍ର ଅନୁଭୂତି ଓ ଚିନ୍ତା, ଯୁକ୍ତିବାଦର ନାନା ସଂଗଠନ, ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବିଚିତ୍ର ଅନୁଭୂତି, ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ବହନ କରି ଉପନ୍ୟାସ ସେସବୁକୁ ଆମର ଅତି ନିକଟକୁ ଟାଣି ଆଣେ। ମଣିଷ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିବେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏକ ଚିରନ୍ତନ ମହଦ ଜୀବନ ଲାଭ କରେ, ସଂସାରର ଆବିଳତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିର୍ମଳ ଉଦାରତାରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ। ଉପନ୍ୟାସ ମନୁଷ୍ୟର କ୍ଷୁଦ୍ର, ବୃହତ୍, ତୁଚ୍ଛ, ମହତ୍, ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଓ ଅପ୍ରୟୋଜନୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଗର୍ହିତ କରେ। ମାନବ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଶାଳା ହେଉଛି ଉପନ୍ୟାସ। ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ଉପନ୍ୟାସ ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ଜୀବନର ବିଚିତ୍ର ବର୍ଷଦ୍ୱିଭବନକୁ ପାଠକ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ହେଉଛି ଉପନ୍ୟାସର ମୌଳିକ ଧର୍ମ। ଏଥିରେ ସେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନର ଆଭାସ ନ ଦେଇ ଜୀବନର ଅନ୍ତହୀନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଔପନ୍ୟାସିକ ପ୍ରଥମେ ବାସ୍ତବ ଜଗତକୁ ଅକ୍ଷୟ ଭାଗକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ପରେ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ସହିତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଉପଘଟଣା ଥାଇପାରେ। ମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ସହିତ ଗୌଣ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ସମାକର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଥାଏ ଯେ କୌଣସିଠାରେ ଅସଂଲଗ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ଆଧୁନିକ ଉପନ୍ୟାସର ମଣିଷର ମନୋବିଶ୍ଳେଷଣ କ୍ରମରେ ଔପନ୍ୟାସିକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ରର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ମନସତ୍ତ୍ୱର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ତାକୁ କୌଶଳକ୍ରମେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥାଏ। ଏହାର ଭାଷା ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ବୋଲି ଯଥେଚ୍ଛାଚାରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ କବିତା ପରି ଉପନ୍ୟାସର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟାର କଳ୍ପନାର ଏକ ଅଲିଖିତ ଅନୁଶାସନ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଲେଖକ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା, ଉପନ୍ୟାସର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ପରିବେଶିତ ଭାଷା ଏକ ସୂତ୍ରରେ ଏଥିରେ ଗ୍ରନ୍ଥିତ ହୋଇ ତାର ରଚନାରୀତି ବା ଶୈଳୀକୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବା ଜୀବନ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହା ଗ୍ରନ୍ଥିତ ହେବ। ଉପନ୍ୟାସର ନୈତିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଔପନ୍ୟାସିକ ନିଜର ବିବେକ ଓ ବିବେଚନାରେ ସତର୍କ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ସମସ୍ୟାର ଆଲୋଚନା କରି ନୂତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଣେ।